Let's go to the Word of God. El tema de hoy, The theme of today, hágase tu voluntad. let your will be done. Gloria a Dios, hágase tu voluntad. Let your will be done. Gracias. Thank you. Vamos a Let's go guiarnos por la palabra del Señor. and be guided by the Word of God. En Mateo 6, Matthew 6, del 9 en adelante, from 9 and on. vamos a seguir leyendo de la Reina Valera 60. We're going to read from the New King James Version. Si es diferente, pues le hago saber. If it's different, then I'll let you know. Pero si no digo la versión, es que estamos en la Reina Valera. If I don't say the version, then we're in the New King James. Mateo 6:9 dice: Matthew 6:9 says, Vosotros pues in this manner, oraréis así: therefore pray, Padre nuestro our Father que estás en los cielos, in heaven, santificado sea tu nombre. hallowed be your name. Los discípulos querían aprender a orar. The disciples wanted to learn how to pray. Y el Señor empieza And the Lord starts a guiarlos. to guide them. Pero el Señor nos enseña a orar en esta But the forma: Lord teaches us to pray in this manner. Venga tu reino, Let your kingdom come. hágase tu voluntad, Your will be done como en el cielo, así también en la tierra. on earth as it is in heaven. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Give us this day our daily bread. El tema es: hágase tu voluntad. The theme is, let your will be done. He oído gente que dice: es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. I've heard people say that they don't know what the will of God is for their life. Lo primero que el Señor nos enseña es The first thing that the Lord shows us is a pedirle a nuestro Padre: to ask our Father, venga tu reino, let your kingdom come. venga tu reino. Let your kingdom come. Digo conmigo: venga tu Say reino with me, let your kingdom come. y hágase tu voluntad, And let your will be done. como en el cielo, On earth así también en la tierra. as it is in heaven. Entonces, So, necesitamos una revelación we need a revelation para poder adquirir in order to acquire lo que el Señor quiere para nosotros. what the Lord wants for us. Hágase tu voluntad. Let your will be done. El Señor lucha. The Lord fights. Aleluya. Hallelujah. El Señor toma a los discípulos The Lord takes the disciples y empieza a decirle a ellos He starts to tell them qué es lo que Dios, papá, quiere para ellos. what does God the Father wants for them. Y cómo es que tiene que pedir al And Padre. how they have to ask the Father. Y qué es lo que tiene que pedir al And Padre. what do they need to ask the Father? Venga tu reino. Let your kingdom come. Venga tu reino. Let your kingdom come. Y hágase tu voluntad. And your will be done. Y a través de la palabra del Señor And through the word of the Lord, nos vamos a dar we're cuenta going to find out cuál es la voluntad del Padre. what is the Father's will. Porque la voluntad del Padre Because the Father's will, es lo que se va a realizar en nuestras vidas. it's what is going to come to fruition into our lives. Por eso dice en Mateo 11:12, That's why it says in Matthew 11:12, desde los días de Juan el Bautista and from the days of John the Baptist hasta ahora, until now, el reino de los the cielos, kingdom of heaven, diga el reino de los cielos. say the kingdom of heaven, Ahora escuchen, now listen, sufre violencia suffers violence. y los violentos And lo the arrebatan. violent take it by force. Hay una violencia. There's a violence. Dice que desde los días de Juan el It's that from Bautista the days of John the Baptist hasta ahora, until now, el reino de los the cielos, kingdom of heaven, reino de los cielos, kingdom of heaven, sufre violencia suffers violence. y los violentos, And the violent lo arrebatan. take it by force.
existe una violencia There's a violence que hay que ejecutar. that we need to execute. Todos la tenemos que ejecutar. We all need to execute it. Cada uno de nosotros tenemos que ejecutarla. Each one of us needs to execute it. Hay una violencia There's a violence que tiene que haber en nuestras vidas. there needs to be in our lives. Hay una violencia que tiene que haber en la persona There's a violence that needs to come into the person que se acerca al Señor. that comes close to the Lord. Violencia en decir, Violence in saying, me arrepiento de mis pecados. I repent for my sins. Es una violencia It's a violence, y es una rendición hacia su voluntad. and it's surrendering to His will. Aquí ya yo no soy, ahora eres tú. I'm no longer myself, now it's you. Es una violencia. It's a violence. Porque si en la familia solo usted se convierte a Cristo, Because in the family, if it's only you who converts to Christ, ahí va a haber violencia los domingos, there'll be violence there on Sundays, los días de oración the days of prayer, y los días de culto. and the days of service. Va a haber una violencia. There's going to be a violence. Usted decidió servir a Cristo, You decided to serve Christ, entonces ahí hay una ruptura so now there's a rupture there de lo que la gente piensa of what people think y lo que Cristo ha hecho en tu vida. and what Christ has done in your life. Ahora tu vida va a caminar distinto. Now your life will have a different walk, a different way of walking, Incluso including diferente a lo que es la religión, it'll be different to what religion is, que no es buena. the religion that is not bad, that is not good. O sea, hay una religión buena y una religión que no es buena. So in other words, there's a good religion, there's a bad religion. Jesús vino a enseñar una religión buena, Jesus came to teach us a good religion, pero hay una violencia. but there's a violence, Decisiones que usted va a hacer, decisions that you'll need to take. que es la voluntad de Dios para tu vida. That is the will of God for your life. Decisiones violentas. Violent decisions. Esto se va a hacer así. This will be done in this way. Mi vida ya es de Cristo. My life is now for Christ. Ahora tengo una familia, Now I have a family. tengo una I iglesia, have a church. tengo un Dios, I have a God. tengo un rey. I have a king. Y ese rey tiene un reino. And that king has a Y kingdom. ahora yo pertenezco al reino del And now I Señor. belong to the kingdom of God. Y no le tengo que dar excusas a nadie. And I do not need to come up, give excuses to anyone. Aunque me digan, Even though they might tell es me, que usted va por un lado y nosotros vamos por otro. we go one way and we go in a different way. Hay que decirles, yo You need to tell them I tengo un Dios have a God y ahora vengo al reino de mi Señor. and I come to the kingdom of my Lord. Ahora Él es mi rey. Now he is my king. Estoy hablando de la I'm gente speaking about the people que realmente that truly se rinde a los pies de Jesús surrender to Jesus' feet y dice, mi vida está escondida en Cristo. and says, my life is hidden in Christ. Mi vida está escondida My en mi life Señor. is hidden in my Lord. Ahora tengo un Señor. Now I have a Lord. Gloria a Dios. Glory to God. Por eso dice en Mateo 11:12, pero esta es la versión, el lenguaje actual. That's why it says in Matthew 11:12, but now this is the translation in the current tongue. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar Since John the Baptist began preaching, now hasta ahora, el reino de Dios avanza. the kingdom of God advanced. Diga, el reino de Dios Say the kingdom of God avanza. advanced. Ahora escuche. Now listen. A pesar Despite de sus enemigos. its enemies, Solo la gente valiente only brave y decidida and determined people logra formar parte de él. can form part of it. Porque ahora empieza la lucha en la mente. Because now there's a fight within the mind. Porque la mente dice, bueno, Because the mind says, well, es que yo considero que un cristiano lo único que tiene que ir es los domingos y eso sí puede. I consider that the Christian should only go on Sundays to church only when they're able to. Ahora viene una violencia hacia esa postura, But now there's a violence against that posture, that way of thinking, a esos pensamientos, that way of thinking, porque ahora viene el reino de Dios because now the kingdom of God comes, y entonces and then
no pueden haber dos reinos en una sola persona. The thing is that there cannot be two kingdoms in a person. O está el reino de Dios Or it's the kingdom of God o el reino de las tinieblas. or the kingdom of darkness. El reino de Dios Kingdom of o God el reino de la religión. or the kingdom of religion. El reino de la religión Kingdom of religion guía a las personas guides people que realmente no se han arrepentido that have truly not repented de sus pecados. from their sins. Hacen lo que quieren, They do what they want. dicen lo que They quieren. say what they want. Si quieren, hacen la voluntad de Dios. If they want to, they'll do the will of God. Y si tienen mucha pereza, And no if hacen they're- la voluntad de Dios. And if they're too lazy, they do not do the will of God. Entonces vemos una violencia. So now we see violence. Dice la palabra, The word says, esto es de la traducción en el lenguaje actual, ¿verdad? this is the translation in the current tongue, ¿Ok? okay? Dice que el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. It says the kingdom of God has advanced despite its enemies. ¿Cuántos pensamientos hay en la mente de la persona que quiere comenzar a buscar la gloria de Dios? How many thoughts come to the mind of the person that truly wants to be part of the kingdom of God? Lo que le enseñaron antes, What was taught to them before, lo que creyó que era la religión what verdadera, they thought true religion was, lo que aprendió de los 10 mandamientos de la película, what they learned from the movie The Ten Commandments. pero es totalmente diferente, porque tiene que haber un cambio total, porque venimos al reino de los cielos. But now it's different because there needs to be a complete change when we come to the kingdom of God. Por eso dice, That's why it says, a pesar de sus enemigos. despite its enemies. Y uno de los primeros enemigos es la mente, And one of the first enemies is the mind que cree saber, that believes to know. cree saber. They believe to know. La Biblia dice que tengo que bautizarme, The Bible says that I need to get baptized. pero yo pienso que no. But I think I don't. La Biblia dice que apenas reciba a Cristo, The Bible says that as soon as I receive Christ, apenas tenga oportunidad, as soon as I'm able si to, realmente me he arrepentido. as soon as I have the opportunity, when I truly repent, Los apóstoles los bautizaban, the apostles would baptize them. casi en el mismo momento. Many times it would be at the same moment. Pero la mente dice, But the mind says, no, no, no creo. I don't believe. Entonces hay dos reinos. So there's two kingdoms. El pensamiento de la persona The person's thoughts y lo que Dios quiere que usted haga. and what God wants for you to do. Entonces, qué fácil. It's all easy. Se nos dice algo en la palabra de Dios, pero nuestra mente piensa en la carnalidad y en lo que me enseñaron antes. We're told by someone the word of God, but we focus on our flesh and our religion, or what we were taught by religion, En lo que yo vi and what I saw de niño. since I was a kid. Porque si algo realmente se pega fácil, es la falsa religión. Because false religion attaches very easily. Eso es como un perfume, pero que no es muy rico, pero es un perfume muy fuerte. It's like that fragrance that does not smell good, but is very strong. Se está un poquito con la persona o acerca de ese perfume y se le pega fácil. If you're close to that person wearing it, or if you're close to the fragrance attaches to you easily. Pero cuando uno le dice a la persona, venga, aquí dice la palabra otra cosa, When we tell the person, come, the word of God says something else. sigue oliendo aquel perfume They continue to smell that fragrance y no el perfume de Cristo. and not Jesus' fragrance, Porque su mente está allá. because their mind is over there. Sus guianzas están allá. Their way of being guided is still over there. No es lo que Dios está diciendo. It's not what God is saying. Entonces, So, tiene que existir una violencia. there needs to be a violence. Tendré que dejar la arrogancia I need to let go of my arrogance, de creer que yo tengo la razón of believing that I am right, y apegarme a la voluntad de Dios. and stick to the will of God. Tengo
tengo que apegarme a la voluntad de Dios. I need to stick to the will of God. Cristo no vino a morir en la cruz del Calvario Christ did not come to die on the cross of Calvary a dar su vida, to give his life, a resucitar entre los muertos, to resurrect within the dead, para que nosotros vivamos una religión, so that we would live a religion, hacer lo que nosotros creemos que es la religión to do what we believe is religion, y no apegarnos a la palabra de Dios, and not stick to the word of God, hacer la voluntad de to Dios. do the will of God. Qué cantidad de gente perdida. How many people who are lost? Yo me encuentro gente por todo lado, I find them everywhere. tal vez gente que venía a la iglesia People that used to go to church. y me dice, ¿y cómo estás? And they tell me, how are you? Digo, esperándote en la iglesia, orando por ti para ver si regresas. I say, waiting for you at church, praying, hoping to see when you come back. Así estoy. That's how I am. Pero la persona empieza a predicarme. But the people start to preach to me. Es que me cuesta mucho ir. It's difficult for me to go. Siempre hay una u otra razón. There's always reasons. Pero se sabe la Biblia de principio a fin. But they know the Bible from beginning to end. Su Biblia, no mi Biblia. Their Bible, not mine. Es la Biblia de él, no es la Biblia mía. It's their Bible, not mine. Es lo que él cree. It's what they believe. Pero yo estoy en el reino, But I am in the kingdom. que es totalmente diferente. That is completely different. El reino de Dios The es kingdom violencia. of God is violence. Es dejar la altivez, la It's to arrogancia. let go of the ego, the arrogance. Los hombres poderosísimos de Dios, The powerful men of God que ya están con el Señor, that are with the Lord right now lucharon fought para que vinieran todos al reino. so that all could come to the kingdom. Mostraron They showed con su vida with their y life su autoridad. and their authority. Ahí está el amado Billy Graham. There's the beloved Billy Graham. Toda su vida sembrada. He sowed his whole life. Pastor Morris Cerulo. Pastor Maurice Cerullo. Milagros, prodigios, señales, maravillas por todo lado. Wonders, miracles, signs everywhere. El apóstol Noón Rosario. Apostle No Rosario. Peleando en Panamá. Fighting in Panama. Y viendo el milagro de mamá Minerva totalmente sana. And seeing the miracle of the complete healing of Mom Minerva. El apóstol Hugo y el apóstol Bertucci. Apostle Ugo and Apostle Bertucci. Vengan al reino. Come to the kingdom. Sean tan violentos. Be so violent De dejar su altivez. in letting go your ego, Su arrogancia. your arrogance, Su disque inteligencia. your so-called intelligence. Disque inteligencia porque So-called intelligence because no es la inteligencia de Cristo. it's not Christ's intelligence. Es lo que él cree It's what they believe y como él vive. and how they live, Pero no como Dios quiere. but not how God wants. No es del reino. It's not of the No kingdom. pertenece al reino. It don't belong to the No kingdom. existe ninguna violencia. There's no violence. Hace lo que quiere. They do what they want, Pero no es la voluntad de but Dios. it's not the will of God. Diga conmigo, no es la voluntad de Say Dios. with me, it's not the will of God. Papá tiene una voluntad. God has a will. Que los muchachos se llenen del Espíritu Santo de Dios. That the youth are filled of the Holy Spirit. Que las familias, en lugar de estar peleando, se llenen de Dios. That the family, instead of fighting, they're full of the Holy Spirit. Que el esposo deje de estarle pegando a la esposa. That the husband stop hitting on the wife. Not violently hitting on the wife. Physically hitting. Ese es el reino de Dios. That's the kingdom of God. En serio, esa es la violencia que Jesús está hablando. Is that the violence that Jesus is talking about? Violentar a la esposa o violentar al esposo. To violate the wife or to violate the husband? Si el reino de Dios se posesiona de una familia, If the kingdom of God is positioned in the family, se empieza a quitar la arrogancia, la pelea, los gritos, arrogance, fights, and screams starts to go away. los golpes, The hits, la droga, the drugs,
la mentira the lies, y buscan el reino de Dios. and they seek the kingdom of God. Y si el reino de Dios If the kingdom of se God establece en una familia, is established in the family, el diablo va a salir de ahí. the devil will go away from that place. No pueden haber dos reinos. There cannot be two kingdoms. Y si alguien no se somete, va a tener que salir. And if someone does not submit, they'll have to leave. O se va el demonio, Or the demon goes away, o se va el demonio. or the demon goes away. Es que yo creo, So I believe es que así tiene que ser un cristiano. that that's how a Christian needs to be. Cuando quiera, When they want, y yo siento, and I feel like it, voy a la iglesia. I'll go to church. Yo he visto mucha gente corriendo a la iglesia. I've seen many people run to the church. Sí, cuando tiene problemas serios. Yeah, when they have serious issues or problems. Cuando viene una enfermedad terminal o When a terminal illness appears. cuando necesita un milagro ya. When they need a miracle now. Y yo digo, no importa, And I say, it doesn't matter. que reciban milagros y milagros. Let them receive miracles upon miracles. Pero el mayor milagro But the biggest es miracle cuando vea a esa persona sana, is when I see that healed person pero sirviendo a Dios, but serving God, lleno de full fuerza, of the Holy Spirit, predicando en este lugar preaching in this place, y no en todos lugares. in all other places, Las otras iglesias que se han abierto, the other churches that will open, pero el que se sanó de cáncer, but that they were healed by cancer, aquí predicando. here preaching. Hágase tu voluntad, Señor. Let your will be done, my Lord. ¿Usted ha visto qué cantidad de gente ora y reza a esta parte? Have you seen the many people that pray this part? Hágase tu voluntad, Señor. Let your will be done, Lord. Y apenas salen el lunes, hacen lo que As ellos soon as they quieren. leave on Monday, they do whatever they want. Ahí no existe violencia de quitarse la arrogancia, There's no violence of letting go of your ego, arrogance. Gracias, Señor. Thank you, Lord. ¿Cuántos están comiendo? How many of you are eating? Por eso dice, That's why it says, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. the kingdom of God has advanced despite its enemies. Uno de los primeros enemigos es la mente One of the first enemies is the mind, religiosa, the religious mind, no la del reino. not the mind of the kingdom. La mente del reino The mind of the kingdom hace la voluntad de papá. does Dad's will. Si papá dice, If Dad says, bautícese, get baptized, yo lo hago. I'll do it. No me interesa si I don't care alguien tiene otra opinión. if someone has an opinion. Papá lo dijo, yo lo hago. Dad said to do it, and I'll do it. Dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. It says that those who come close to God needs to believe that there is, Y que Él es galardonador o premiador de and los that que le buscan. He is a reward giver, a prize giver for those who seeks Him. Entonces, si yo vengo a la iglesia So if I come to y church, la palabra dice que tengo que and the hacer Word algo, of God says that I need to do something, yo no tengo que razonar, I don't need to reason, porque no es ni el pastor el que está hablando, because it's not the pastor who is speaking. es la palabra de Dios. It's the Word of God. Entonces venimos So we come a entender to understand que es la luz de mi vida, what is the light of my life, que es la luz that is the light, que light, alumbra mi caminar. that is the light that illuminates my path. Usted pueda creer So I will believe en la palabra de Dios. in the Word of God. Amén. Amen. Gracias, Padre. Thank you, Father. Por eso dice 1 Juan 1:9. That's why it says in 1 John 1:9, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel if we confess our sins, He is faithful y justo and just para perdonar nuestros pecados to forgive us our sin y limpiarnos de toda maldad. and to cleanse us from all unrighteousness. Todo pensamiento fuera de la palabra de Dios es maldad. All thoughts that go outside of the Word of God is wickedness. Pero si nos arrepentimos, si confesamos, But if we repent, if we confess,
¿qué es lo que primero que hay que hacer? So what's the first thing that we need to do? Bueno, Well, arrepentirse, repent, confesar al Señor nuestros pecados, confess to the Lord your sins, porque hay una promesa because there's a promise que Él es fiel y justo that He is faithful and just para perdonar to forgive nuestros pecados our sins y limpiarnos and to clean us de toda maldad. from all unrighteousness. Te vamos a tener que creer la palabra de Dios. So we need to believe the Word of God. Entonces, si nosotros creemos en la palabra So de if we Dios, believe the Word of God, vamos a creer we're going to que believe si yo me arrepiento de mis pecados, that if I repent for my sins, los confieso, I confess them, el Señor the Lord los limpia will clean them, de todo, nos limpia, will clean us, perdona nuestros pecados forgives our sins, y limpia toda maldad. and cleans all unrighteousness. Pero usted ha visto la mente. Have you seen the mind? Pero lo que hice, But what I did. bueno, vas a creer lo que la palabra dice. Well, are you going to believe what the Word of God Si says? usted sinceramente lo hizo, usted That está if limpio. that if you truly repented, then you're clean. Él limpia de toda maldad. He cleans all unrighteousness. Por eso dice Romanos 10, 8 y 9. That's why it says in Romans 10:8. Más que dice acerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. But what does it say? The Word is near you, in your mouth and your heart. Esta es la palabra This is the Word que predicamos. of faith. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. This is the word of faith which we preach, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Y creyeres en tu corazón and believe in your heart que Dios le levantó that God has de raised los him muertos, from the dead, será salvo you will be saved. o sano. You will be saved. Esto hay que creerlo. We need to believe this Y caminar en la palabra. and walk in the word of God. Venir al reino de Dios. Come to the kingdom of God. Venimos al rey. We come to the king. Él nos dice qué hacer. He tells us what to do. Yo lo leo. I read it. Yo lo creo. I believe Yo it. lo activo. I activate Yo lo hago. it. I do Que it. el Señor me lo va a dar. And the Lord will give it to me. Es imposible que Dios It's me... impossible for the Lord not to give it to me. Por eso dice 1 Pedro 1:18. That's why it says in 1 of Peter 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Knowing that you were not redeemed with corrupting things. Primero Pedro 1:18. Sorry, 1 of Peter 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados Knowing that de vuestra vana manera de vivir. Primero Pedro. Aleluya. Ora en el Espíritu Santo. Precaraba. Oh, rebasandaraba. Sendaraba. Sabiendo que fuisteis rescatados, digan en el nombre de Jesús, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. knowing that you were not redeemed with corrupt things such as silver or gold from your aimless conduct received by the tradition of your fathers, but with the precious blood of Christ, Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, like a lamb without blood and without blemish, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. He was indeed predicted before the foundation of the world, but was manifested in these later times to you. Si fuimos rescatados, If we were redeemed, no podemos estar ahí. we cannot be there. Vamos a tener que creer We need to believe que fuimos rescatados. that we were redeemed. Hijos de Dios. Son of God. Algo que cambia nuestra vida es que ahora somos hijos de Dios. Something that changes our lives is that now we are a child of God. Juan 1:12 dice, John 1:12 says, mas todos los que me recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. But as much as he received him, to them he gave the right to become children of God. Mas a todos los que le recibieron. But all those who received them. Hay gente que ni le ha recibido y se dice hijo de Dios. There's people who have not received them and they call themselves children of God. Hay gente que no ha recibido a Jesús y se dice hijo de Dios. There's people that have not received Jesus and they call themselves children of God. Aquí dice muy claramente. It says right here very clearly. Mas a todos los que le recibieron. But as much as he received them, a los que creen en su nombre les dio potestad to them he gave the right de ser hechos hijos de Dios. to become children of God. Los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of flesh, nor of the will of man, but of God. ¿Cuál es la voluntad de Dios? What is the will of God? Que usted acepta a Jesús, That you accept Jesus. que acepte su sangre, That you accept his precious blood. que venga a ser hijo de Dios. That you become child of God. Eso es lo primero. That's the first thing. Eso es lo primerito. That's the very first thing. O sea, Jesús murió Jesus died en la cruz del Calvario, on the cross of Calvary, resucitó resurrected con poder y gloria with power and glory al tercer día. on the third day. Luego Then fue llevado al cielo. he was taken to heaven. Él mandó la promesa del Padre. He sent the Father's promise Para que nosotros recibiéramos poder. so we could receive power. Entonces, primero es la salvación. So first is salvation. Pero Dios, no, Jesús, la obra maravillosa y perfecta de Jesús, But the precious work of Jesus no termina en la cruz del Calvario, does not stop at the cross of Calvary, ni termina en la resurrección, nor does it stop at the resurrection. como mucha religión está tan contenta de quedarse ahí. Since so many religions are so happy of just staying there. Ok, ya somos salvos. Okay, we're saved. No tomemos en serio la iglesia. Let's not take the church seriously. Juguemos. Let's play. Permitamos que jueguen. Let's allow for them to play. Juguemos a la religión. Let's play the religion. Pero no tiene que ver nada ni conmigo ni contigo. But it has nothing to do with me nor you. Yo estoy bien. I'm good. Ya estoy salvo. I'm already saved. Ya recibí la salvación. I already received salvation. Es que este es el principio, hijitos. The thing, my children, this is the start. Venimos aquí We come here para que la luz de Cristo nos alumbre, so that the light of Christ can illuminate us, pero es para una violencia but is for a violence de creer a Dios. of believing in God. Okay. Romanos 5:10. Romans 5:10. Porque si siendo enemigos For if, when we were enemies, fuimos reconciliados con Dios we were reconciled to God por la muerte de su Hijo, through the death of His Son, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. Entendiendo que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Understanding that we cannot do anything on our own. No podemos hacer nada. With our own strength, we can't do anything. Pero en Él podemos hacer todo. But we can do all in Him. Creyendo en Él podemos hacer todo. Believing in Him, we can do all. Efesios dice, Ephesians says, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. and you He made alive who were dead in trespasses and sins. Diga vida. Say, life. En los cuales anduviste en otro tiempo, In which you were once walked according siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. Diga desobediencia. Say disobedience.
Usted ve a un muchacho desobediente, You see a young man who's disobedient, necesita arrepentirse, they need to repent. necesita They need tener un rey, to have a kingdom. necesita reconocer que Jesús es el Señor. They need to recognize that that God is the Lord, that Jesus is the Lord. Porque el papá y la mamá pueden estar en el reino, Because the mother and father can be in the kingdom, pero los hijos tienen que aprender a entrar al reino. but the children needs to learn how to enter into the kingdom. Si el papá y la mamá le enseñan a estar hablando cuando se está predicando, If the mother and father teaches them to speak while the preaching is going on, usted está ayudando para que se pierdan. you're helping them to get lost. Usted no los quiere. You don't love them. Usted tiene que enseñarle a amar la palabra. You need to show them how to love the word. Si yo cuando tenía 5 años, If when I was 5 years of age, yo amaba oír. I loved to listen, Y yo no sabía nada de esto. and I didn't know any of this, Pero había un respeto. but there was a respect. Si usted le enseña a los niños a respetar, If you teach a child how to disrespect, ellos vienen condicionados a respetar. they'll come conditioned to disrespect. Pero si usted le enseña, no están hablando. But if you teach them how to not talk, Claro, no es algo rígido, sure, pero it's not something of being strict, tienen que aprender que hay respeto. but they need to understand that there needs to be a respect. Pero ellos van creciendo, But they will grow respetando la presencia de Dios. respecting the presence of God. ¿Cuánto da gloria a Dios? How many of you say glory to God? Pero dice el 4. Pero But four Dios, says, que es rico en misericordia, But God, who is rich in mercy, por su gran amor, because of His great nos love amó, with which He loved us, aún estando nosotros muertos en pecado, even when we were dead in trespasses, nos dio vida juntamente made us alive together con Cristo. with Christ. Por gracia sois salvos. By grace you have been saved, Y juntamente con Él and raised us up together, nos resucitó. and made us Y así mismo nos hizo entrar en lugares celestiales con Cristo Jesús. together in heavenly places, and made us sit together in heavenly places in Jesus Christ. Podemos pensar que es mucha lectura, You could think that it's a lot of scripture, pero el asunto es que usted, but the thing is that you tal vez a veces, no lee la palabra entre semana. probably is that you don't read the Word of God within the week. Y aquí con la palabra del Señor y el Espíritu Santo de And Dios, here with the Word of God and the Holy Spirit, usted empieza a entender el reino de you Dios. start to understand the kingdom of God, Y el Espíritu Santo and the Holy Spirit hace que usted no se duerma, makes it so that you don't fall asleep, sino que entienda. but understand. Una vez más Jesús se sentó. Once again, Jesus sat down to teach. ¿Cuántas veces tenemos que enseñar esto? How many times do we need to teach this? Pero entonces venimos, el Señor, But then we come to the Lord. ok, la voluntad de Dios Okay, the will of God, es que usted venga y reciba a Jesús, for you to come and receive Jesus. lo confiese como su Salvador Confess that He is your Savior, y venga al reino de Dios and come to the kingdom of God, a creer lo que Dios to dice believe what God says, que tú eres who you are, y no lo que tú piensas and not what you think of yourself. que tú eres. Cuando yo leo la palabra, When I read the Word, ustedes que son hijos de Dios, you who are children of que God, aman a Dios, who loves God, se impregna su corazón y su mente. your mind and your heart is impregnated. Porque en realidad el Espíritu siempre está dispuesto. Because the Holy Spirit, Siempre está dispuesto. Nuestro espíritu está dispuesto siempre. because our spirit is always willing. Por eso dice la palabra. Oiga bien, That's why the Word of God says, listen well. es que leyó mucho. He read a lot, Pero escuche lo que dice el Espíritu Santo de but Dios. listen to what the Holy Spirit says. Y juntamente con Él, And together with Him, digo, ok, say, okay,
Me arrepentí de mis pecados. I repented for my sins. Confesé al Señor como mi Señor. I confess that the Lord is my Ahora that the vengo- Lord is my Savior. Ahora vengo a ser hijo de Dios. Now I come to be child of God. No simplemente una criatura. Not only not a simple creature. Ahora vengo a ser hijo de Dios. Now I come to be a child of Y God. vengo al reino de mi Señor. And I come to the kingdom of my Lord, Donde Él es mi rey. where He's my King. Pero dice la palabra But the Word of God says que juntamente con Él, that together with Him, Jesús nos resucitó. Jesus resurrected us. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. And together with Him, He placed us. He El 6. raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Jesus Christ. Entonces, esto hay que entenderlo, So, do we need to understand this? simplemente creerlo. Or just simply believe. Hay cosas que no podemos entender en su There's totalidad. things that we cannot understand in its totality. Pero esto tenemos que entenderlo y creerlo. But this we need to understand and believe. Entonces nosotros venimos a la palabra de Dios So we come to the Word of God como la luz de mi vida. as the light of my life. Entonces, So, juntamente con Cristo, Él nos resucitó. made us sit together with Christ. He resurrected us. Y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales. It made us sit together in heavenly places. Por eso es que usted no está sentado aquí en la tierra. That's why you're not seated here on earth. Usted está en el reino de mi Señor. You're in the kingdom of my Lord. Ahora usted está sentado en lugares Now celestiales. you're seated in heavenly places. ¿Para qué el Señor nos trae a sentarnos en lugares celestiales? ¿Para qué? Why does the Lord bring us to sit in heavenly places? Why? Para dominar. To dominate. Ahora usted domina su cuerpo. Now you dominate your body. No su cuerpo lo domina usted. It's not that your body dominates you. Su cuerpo y mi cuerpo era muy bueno oyendo 4 horas de concierto. My body and your body were very well accustomed to listen to 4 hours of a concert, Bailando, dancing, oliendo, smelling, cigarros, cigarettes, cerveza, beer, y no había pereza and there was no laziness. y no nos dormíamos. And we didn't fall asleep. Porque el conjunto tocaba tan duro Because the band played so loud que no había problema con el volumen. that the volume had no issues or problems. Pero hay personas que no son convertidas a But Cristo. there's people who are not converted to Christ. Todo les molesta. Everything bothers them. Y si el volumen está bajo, And if the volume is low, se duermen. they fall asleep. Le echen la culpa a todo el mundo. They blame everyone. Pero entonces hay una violencia But then there's a violence por la voluntad de Dios. for the will of God. Entonces ahora el cuerpo no nos domina. So now the body doesn't dominate us. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales, We are seated in heavenly places, dominando nuestro cuerpo aquí en la tierra. dominating our body here on earth. Ahora, perdón. Now, Ahora sorry. escuchen esto. Now listen to this. Okay. Okay. Ahora usted tiene dominio. Now you have dominion. Usted tiene dominio. You have dominion. Pero entonces ahora usted va a dominar But now you'll dominate también el cuerpo y la mente, the body and mind, creyendo lo que Dios dice que tú eres. believe in what God says that you are. Tú eres autoridad. You are authority. Dios te pone por cabeza y no por God cola. places you as a head and never as a tail. Entonces, por favor, no se ponga por cola. So then don't place yourself as a tail. O sea, si Cristo te pone por cabeza, tú eres cabeza. So if Christ places you as a head, you are a head. No hay ninguna arrogancia en cuanto a eso. There's no arrogance when it comes to that. Porque es la voluntad de Dios. Because it's the will of God. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? And what is the will of God? Que yo esté sentado That I'm seated con Cristo, together with Christ, dominando dominating mi cuerpo, my mi body, vida. my life, Y ahora voy a dominar and I'll dominate todo lo que Dios dijo everything that God que said yo dominara. that I will dominate. Porque Dios le dijo a Adán Because God said to que Adam tenía que hacerse cargo de todo lo que se le dé. that he had to be in charge of all of what Eden was. Él tenía poder de dominar hasta los leones, He had power to dominate the lions, las fieras, todo. wild animals, everything. Ahora usted no tiene fieras, pero tiene su ego, Now you don't have wild animals, but you have your ego, su enojo. your anger.
A mí no me digan nada porque me voy de la iglesia. Don't you dare tell me anything because I'll leave the church. Pero mi amado, yo te digo, But my beloved, I tell you, aquí hay buena comida. Usted nunca se va a morir de hambre. here's good food. You'll never die of hunger Para la gloria de Dios. for the glory of God. Porque yo tengo un Padre espiritual, Because I have a spiritual Father el cual yo estudio of which I study from cada instante, every instant. comiendo y comiendo y comiendo. Eating and eating and eating. Y conociendo la comida que papá prepara. And knowing the food that Dad prepares. Para que con la ayuda del Espíritu So that with the help of the Holy Spirit, con la inspiración de mi Señor, with the inspiration of my Lord, venga yo a servirles esta comida a ustedes. come to serve you this food. Pero esto viene del cielo. But this comes from heaven. Esto se cocinó en el cielo. This was cooked in heaven. Esta es la voluntad. This is the will of God, Que usted ame la palabra. for you to love the Word, Que no se aburra con la palabra. to not get bored of the Word. ¿Cómo me voy a aburrir con la palabra? How am I going to get bored with the Word Si es la que me da vida. if it's what gives me life? Y en la palabra de Dios In the Word of God, hay misterios, there's mysteries, tesoros treasures ocultos that are hidden en la profundidad. in the depths. No hay nada, o sea, por lo superficial. Hay mucha gente que está en lo superficial. There's nothing in the surface. There's many people that are in the surface level. Nos toca a nosotros tomar la palabra de Dios. It's our job to take the Word of God. Diga conmigo, me toca a mí. Say with me, it's my responsibility. Por favor, más duro. It's louder, Me please. toca a mí It's my responsibility tomar toda la palabra de Dios. to take all of the Word of God, Creerla, believe it, activarla activate it, en cada uno de nosotros. and each one of us, Vamos a activar esa we're palabra. going to activate that Word. Vamos a ser violentos. We're going to be violent. Si usted se acuerda de lo que leímos, If you remember what we've read, dice que a pesar de sus enemigos, it says that despite the enemies, el reino de Dios avanza. the kingdom of God Y advances, solo la gente valiente, and only those who are brave, no cobarde. not coward. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. God did not give a spirit of cowardice. Solo la gente valiente Only those who are brave y decidida, and determined, diga decidida, say determined, logra formar parte. can form part of it. Decidida, determinado Determined a escalar to escalate nuevas alturas. new Pero heights. alcanzar, I will reach, orando en fe. praying in faith. Para llegar, Señor, mis pies ponen alto lugar. Ok, estamos ahí, Okay, we're there. estamos ahí. We're there. Por eso dice Romanos 12:2. That's why it says in Romans 12:2. Oiga, ¿cómo nos va a dar pereza? Look, how are we going to be late, have laziness? ¿Cómo nos va a dar pereza? How are we going to be lazy Comer la palabra de Dios. in eating the Word of God? Si es lo que sustenta nuestro cuerpo, nuestra vida. If it's what nourishes our life, Es lo que le da vida a mis it's huesos. what brings life to my bones. ¿Quién lo dice conmigo? Who says it with me? Por eso dice Romanos That's why it says in Romans 12:2. 2. No os conforméis a este siglo, And do not be conformed by this world, sino, ¿qué? but what? Transformados. Be transformed. O sea, Pablo habla a los romanos. Paul speaks to the Romans. Le dice, vea, Says, look, no se conformen a lo que ustedes tienen ahora. do not be conformed with what you have now, Ni a este mundo, ni al mundo religioso. nor of this world or of the religious world. La religión, por lo general, Religion, vive una vida superficial. most of the time, religious people live on a superficial level, on a surface level, Más o menos cumpliendo la palabra de Dios. kind of sometimes fulfilling the Word of God. Diga, yo no fui llamado a ser mediocre. I was not called to be mediocre. Diga, yo no fui llamado a ser mediocre. Say, I was not called to be mediocre. Oiga bien, usted, Listen well. no, nadie puede ser perfecto. No one can be perfect. Pero But
Pero But no necesitas ser perfecto you do not need to be perfect para llegar media hora aquí a orar. to come half an hour early to pray. Lo que se necesita es no ser cobarde, What you need is not to be a coward. soltar las cobijas antes Let go of those blankets early y venir a activar el reino de Dios, and come and activate the kingdom of God, sentado juntamente con Cristo, seated next to Christ, dominando el ambiente de la atmósfera dominating the atmosphere que se va a activar en la iglesia. that will activate in the church. No Not only the pastor, los líderes. the leaders. Dígale a su hermano, Tell your brother and sister, esto es para ti. this is for you. No, dígale. No, tell them. Dígale. No one told him. Tell them. Dígase. Tell each other. Sí. Yes. Tell them. Para cada uno. For each one of you. Porque la voluntad de Dios es que usted cambie. Because the will of God is for you to change Cada día más. every day more. Ay, usted no es perfecto. Sí, no Oh, es perfecto. you're not perfect. No one's perfect. No se necesita ser perfecto. You don't need Es to la be voluntad de perfect to Dios. do the will of God. Porque si Dios la dejó de su voluntad, si Dios dejó la palabra de su voluntad, If he left the word as his will, la voluntad de Dios me agrada a mí. and the will of God pleases me, Hacer la voluntad de Dios. to do the will of God. Porque es la voluntad de Dios. Is the will of God. Es la voluntad de Dios. Is the will of God. Para mí, For me. para ti, For you. para los niños. For the children. Ay, no, es que está muy pequeño. Oh no, they're too young. Si usted viera el poder de Dios que está en ellos If you were to see the power of God that is in them, y tú eres el responsable and you're the responsible en one activar ese in activating that kingdom, creer a Dios. believing in God. ¿Cuál es la voluntad de Dios? What is the will of God? ¿Cuál es la voluntad de Dios? What is the will of God? Oiga, que usted sea cabeza y no Look, cola. for you to be a head, not a tail. Aleluya. Hallelujah. Por eso dice, That's why it says, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ah, sí, esto va a ser transformado. Say, this will be transformed. Do this. Diga cada día. Do this. Say, every Con la day, palabra de Dios. by the word of God. Yo voy a creer I will believe en la palabra de Dios. in the word of Y mi God. mente, In my mis mind, pensamientos my thoughts van a ser will be transformados. transformed. Pero es para la gloria But de it's for the Dios. glory of God. Hay gente tan obediente que lo hizo todo así. There's people that are so obedient that did this. Se tocó la mente. They touched their mind. Porque es fe. Because it's faith. Los ángeles de Dios te están viendo. The angels of the Lord are seeing. El Espíritu Santo de Dios está aquí. The Holy Spirit of God is here. Su palabra está aquí. His word is here. Su voluntad está aquí. His will is here. Yo sé que a veces levanto la voz, I know that sometimes I elevate my voice. pero no necesariamente todo el tiempo tengo que elevar la voz. But it's not that I have to do it all the time. Yo quiero que la voz de Dios, I want for the voice of God, la voz de Jesús, the voice of Jesus, se eleve más a to elevate even more than mine y llegue a tu corazón and reach your heart y cambies tu vida. and change your life. Ciertamente activando la violencia para dejar las cosas que tenemos que dejar. Truly activating the violence needed in order to let go of things that we need to let go. Sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente. To be transformed by the renewing of your mind. Ok, ¿quién se va a transformar? Okay, who will transform? Como, la esposa le dice a la esposa, "Ay, pero no It's te like- veo transformado." Like the wife telling the husband, I don't see that you transformed. La esposa, pero no está transformado. The wife to the husband, well, you're not transformed. Y la esposa dice, pero no te veo transformada. The husband says to the wife, well, you're not transformed. ¿Quién les dijo que tenían que transformar a la otra persona? And who told them that they need to transform the other person? Es usted que se tiene que transformar. It's you the one who needs to transform. Los niños tienen que transformarse. Children need to transform. Mientras más atención pongan, The more attention they put, el amor de Cristo está sellando sus corazoncitos, the love of Christ is sealing their hearts, sus mentes, their minds, su vida. their life, Y usted les va a ayudar. and you will help them. Dice, para Says. que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, That you may prove what is that good, no, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. gloria a Dios.
comprobéis. Comprobéis, la palabra comprobéis es que hay, dice, confirmar significa confirmar la So that you may prove. Prove means confirmar la veracidad o exactitud de algo. to confirm the validity or how exact something is. Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de So Dios? you can prove the will of God. So what is the will of God? No sé cuál es la voluntad de Dios. I don't know what the will of God is. Claro, Sure. ni estudia la palabra, You don't even study the word. ni se come lo que papá, pastor, le da. You don't even eat what dad, a pastor, prepares for you. Supuestamente las ovejitas se comen el pasto donde el pastor las lleva. It's supposed it's the sheep that the pastor guides. The sheep eats the grass that the pastor provides, or the pastor guides to eat. El más rico pasto The best grass y el agua más cristalina y deliciosa. and the most delicious and crystalline water. Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. So you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Diga, el reino de Dios. Say kingdom of God. El reino de Dios se tiene que establecer en nuestras vidas. Kingdom of God needs to be established in our lives. Yo le pregunto a ustedes, I ask you all, ¿cómo saber que el How- reino de Dios ha llegado? how to know that the kingdom of God has come? Usted se ha preguntado, Have you ever asked yourself, ¿cómo saber si el reino de Dios how to know ha llegado? if the kingdom of God has come? Dígale a su hermano, ¿cómo saber? Ask your brother or sister. How do you know? ¿Cómo saber? How to know? Ah, por medio de la palabra. Oh, through the word. Ah, vamos a la palabra. Let's go to the word. Mateo 12:28. Matthew 12:28. Hablando del Señor Jesucristo. Speaking the Lord Jesus. Pero si yo por el Espíritu de Dios But if I cast echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. But if I cast out demons by the Spirit of God, surely the kingdom of God has come upon you. Entonces, ¿cómo sabemos So how do we know que el reino de Dios ha llegado? that the kingdom of God has come? Jesús lo dijo. Jesus said it. ¿Qué dijo Jesús? What did Jesus say? Pero si yo por el Espíritu Santo de Dios echo fuera demonios. Oh, But if I cast out demons by the Spirit of God, ¿cuántos han visto aquí que how many of you have seen here impongo manos y los demonios están that saliendo? have laid hands and demons have fled? Ciertamente el reino de Dios ha venido. True. Surely the kingdom of God has come. Tal vez usted ni se ha dado cuenta. And you might have not even noticed. Sí, en este momento Cristo está hablando. Yeah, in this moment, Jesus is speaking. Pero se va a asombrar usted But you'll be astonished que las obras que Cristo hizo, that the works that Christ did, hay una promesa que usted las va a hacer, there's a promise that you will do, y aún mayores. and even greater. Pero entonces, But so, tiene que haber una violencia. there needs to be violence. Tienes que creer la palabra. You need to believe the word. Tiene que creer que es la voluntad de You Dios need to believe that it's the will of que God usted traiga for you to bring el reino de los the cielos kingdom of heaven a la tierra. to earth. Y le toca a la iglesia. And it's the church's responsibility. No le toca solo al apóstol Pedro, It's not only the responsibility of Apostle Peter, al apóstol Naúl Rosario, Apostle No Rosario, al apóstol Hugo de Apostle Colombia, Hugo from Colombia, o al apóstol Bertucci de Venezuela, or Apostle Bertucci from o al Venezuela, pastor or Pastor Charlotte, Norte Carolina. from Charlotte, North Carolina. Le toca a todos los hijos de Dios. It's every child of God's ¿Y responsibility. cómo se activa eso? And how do you activate it? Creyendo que Believing that it's the will of God. creyendo. Believing that it's the will of God. No tenemos que creer en la voluntad de We're Dios. going to need to believe that it's the will of God Que echemos fuera demonios. for us to cast out demons. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Say glory to God. El Señor tiene una promesa para equiparnos. The Lord has a promise to equip us. El Señor no te va a mandar a la guerra sin equiparte. The Lord will not send you to war without giving you equipment.
niño tiene 5 años, When a child is 5 years old, 2 años, 2 years old, se comporta como un niño de 2 años, they ¿verdad? act like a 2-year-old, right? Porque acaba de recibir a Jesús. Because they had just received Jesus. Hay gente que va a ser sanada There's people that will be healed, y viene a los pies de Cristo, and they come to the feet of Jesus. viene a ser un niño They come as a kid que recibe al Señor, that receives the Lord, porque es una nueva criatura. because it's a new creature. Pero el Señor lo va equipando. But the Lord will equip them. Lo lógico es que un niño normal What's logical is that for a normal child, crezca a ser un niño, they grow up to be no un bebé, no solamente un bebé, not a baby, un niño, a kid, un joven, young person, y que sea un adulto and then they'll become an adult equipado that totalmente is completely equipped para vencer cualquier cosa en este mundo. to conquer anything in this world. Pero es para la gloria de Dios. But it's for the glory of God. ¿Me estás escuchando? Are you listening? Entonces, por eso, So that's why cuando usted viene a nacer de nuevo, we come to be born again. el Señor lo cuida, The Lord takes care of you. lo baña He washes you con la palabra de Dios with the word of God, y el niño va creciendo. and the child starts to grow. Por eso dice que hay que transformar nuestro entendimiento, That's why it says we need to transform our understanding, nuestra mente. our mind. Si antes era, voy a la iglesia a jugar un rato, If before you had the thought of, I'll go to church to play it for a while, no, ahora vengo a establecer now it is you La- come to establish la gloria de Dios en mí. the kingdom of God in me. Yo declaro que aquí I mucha gente declare that here are many people, va a venir that many people will come, que no está aquí, but are not here, pero va a venir sanado, but will come healed, diciendo, Señor, me salió el cáncer. saying, the Lord healed me from cancer. Pero ahora vengo al reino de Dios, And I come to the kingdom of God, a hacer la voluntad de Dios, do the will of God, que Dios forme en mí so that God can form in me su voluntad. His will. El Señor tiene una promesa para equiparnos The Lord has a promise to equip us y poder ejecutar, and for us to execute. oiga bien, Listen well. la manifestación The manifestation del reino de Dios of the kingdom of God por medio de nosotros. through us. Diga, es por medio de mí It says through me que se va a manifestar that will be manifest el reino de Dios, the kingdom of la God, voluntad de the Dios. will of God. Lucas 24, Luke 49. 24:49. He aquí, Behold, yo enviaré la promesa de mi I Padre sent the promise of the Father upon you, sobre vosotros. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. but tarry in the city of Jerusalem until you are endured with power from on high. ¿Quién le dijo Who said a la iglesia to the church que nada más iban a ser salvos that they will just be saved por gracia, through grace, sentados, seated, cansándose en las bancas, getting tired on the benches, como jugó todo el día, toda la noche since they played all night Nintendo Nintendo, y vienen durmiéndose? and they come falling asleep? Ya ahora no es así. It's not like that anymore. Ahora venimos al reino de Dios Now we come to the kingdom of God, a capacitarnos de tal forma to becoming capable in such a way que por medio de mí, that through me, por medio de ti, through you, la gloria de Dios se the manifiesta. glory of God can be manifested. Aleluya. Hallelujah. Por eso dice el Señor. That's why the Lord El says, Señor no nos deja sin equiparnos. the Lord does not leave us without equipment. Que soldados nos van a enviar a no ser una That a soldier is going to be sent. una misión especial Unless it's a special mission sin ningún armamento, with no armament, sin prepararlo. without preparing. Aquí hay uno de mis hijos que ha estado, ¿verdad?, equipándose And one of my children, en he's el been ejército equipped de los in Estados Unidos de the Norteamérica. U.S. Army, or Hey. U.S. military. Él sabe de qué está hablando. He knows what I'm talking about. Le enseñan todo desde el principio. They teach him everything from the start. Yo nunca he sido militar I've never been part of the military porque en mi país no hay because in my country there is no army.
Pero en este país sí. but there is in this country. Preparados para afrontar cualquier amenaza de cualquier país en todo el mundo. They're prepared to confront any threat from any country around the world. El ejército de los Estados Unidos The U.S. military prepara a sus hombres prepares their men que van a defender la patria that will protect and defend con su vida. this country with their life. Pero les enseña, But they teach them, los equipan, they equip los them, adiestran, they show them, forjan hombres they forge men de valor, de autoridad. of valor, of authority. Ahí no existe aquello que dice, de que yo no puedo. There's no, oh, I can't. Ahí no existe eso. That doesn't exist there. Forman a un hombre They forge a man para defender to defend un país, a country, el más poderoso en el mundo, the most powerful one in the world, Estados Unidos de Norteamérica. the United States of America. Le duele a quien le duele. Hurt whoever it needs to hurt. Que ahora está buscando de Dios como That nunca. they're seeking God like never before. Oh, gloria a Dios. Oh, glory to God. Basado en la palabra de Dios, Based on the word of God, en la verdad de Dios. the truth of God. ¿Ustedes creen que Jesucristo nos manda a vivir en este mundo You want for Christ to send you to live in this world sin formar un hombre y una mujer de Dios? without forming a man or woman of God, Y sin darle las armas que necesita or without giving the arms that you need para defenderse in order to defend yourself y para vencer. and to conquer? Ninguno de los soldados de Estados None Unidos of the soldiers of the U.S. military es formado para una derrota. is forged for defeat. Son enseñados para una victoria. They're taught for a victory. No existe derrota. Defeat does not exist. ¿Usted cree que haya derrota para los hijos de Dios? Do you think there is defeat for the children of God? ¿Usted cree que Dios proveyó derrota para que la persona se quede durmiendo en la casa habiendo culto? Do you think God provided defeat so that the person could stay at home while there's church? Envió su poder, He sent His power. envió su palabra, He sent His word. envió su autoridad, He sent His envió sus authority. He milagros, sent His nos miracles. limpia, He cleans nos us. levanta, He lifts us nos up. pone por cabeza y no He por places cola. His head, not as a Siempre tail. arriba, nunca abajo. Always up, never down. We are not cowards. El poder de We will Dios. see the power of God. Sí, hay una formación. Yeah, there's a path, there's a process. Seguro que vamos a lograrlo. But I assure you that we will be able to do it. Yo veo al pastor Joel. I see Pastor Joel. Aleluya. Cada pastor de este ministerio. Every pastor of this ministry. Veo a papá. I see Dad. No existe derrota. There's no defeat. Nunca existirá derrota. There will never be defeat. Porque el gran yo soy va adelante. de Because the nosotros. great I am goes forth before us. Aleluya. Hallelujah. Él levanta bandera por mí He lifts up a banner for me y por ti. and for you. Por este ministerio. For this ministry. Que buscamos glorificar su That nombre. we seek to glorify His name Y no nuestros nombres. and not our own name. Honramos We honor a los hombres de Dios. the men of God. Pero tenemos un solo Dios. But we have a single God, Nuestro Señor Jesucristo. our Lord Jesus Christ. Aleluya. Hallelujah. Es nuestro chief commander. He is our jefe, es el nuestro mayor comandante. Mayor comandante en jefe. Comandante en jefe. Comandante jefe. Gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Jesús va adelante. Jesus goes before us. No existe eso de no hay. There is, there isn't, doesn't exist. Tengo. I don't have, doesn't exist. No puedo. I cannot, doesn't exist. Aleluya. Entonces empezamos a hablar. So we start to speak. A aprender a hablar. We start to learn how to speak. Todo niño tiene que aprender a hablar. All child needs to learn how to speak. Papá es el que le enseña a hablar. Dad is the one who teaches them to speak. Usted va a aprender a hablar. You will learn to speak Porque cuando usted vino a Cristo, because when you came to Christ, recibió al Señor, you received the Lord, lo confesó como su you Señor, confessed Him as your Lord and Savior, recibió su sangre you preciosa receive His precious blood para limpieza de pecados. for the cleaning of your sins. Ahora vienes a ser una nueva Now criatura. you come to become a new creature. Pero entonces aprendes a hablar So now you learn how to speak cuando usted oye a papá. when you listen to Dad. Cuando Juan When John tenía su cabeza en el pecho de Jesús had his head on Jesus' chest y lo oía hablar.
and he listened to him speak y predicar. and preach. Juan estaba aprendiendo del corazón de Jesús. John was learning about Jesus' heart. Nosotros cuando venimos a Cristo When we come to Christ, somos bebés, we're babies, pero vamos creciendo a través de la palabra de Dios. but we will grow through the Word of God. Y mientras usted se deje formar, And as long as you allow yourselves to be formed, el Señor lo forma, the Lord will forge you, lo equipa, will equip you, lo levanta, will lift you up. oiga, los prospera. He will prosper you. Amén. Amen? Diga conmigo, bueno, Say with me. esto es literal de papá, This is literally from Dad, del apóstol Naúm from Rosario. Apostle Noah Rosario. El reino de Dios The kingdom of God nos saca de la superficialidad, takes us out of the super de la parte de arriba, o sea, de la superficie. of being superficial. Oiga esto. Listen to this. Por eso la iglesia That's why the church que no conoce estas verdades that does not siempre know these truths está en la superficie. will always be in the surface. Nunca se consume a acabar. They never Nunca dive into starting to dig para extraer lo que Dios in order tiene to extract what God has para nosotros, for us, para su iglesia. for His church. El Señor tiene riquezas, The Lord has riches misterios profundos de Dios. and profound mysteries of God. Diga, misterios profundos de Dios. Say profound mysteries of God. Entonces, los misterios profundos de Dios So the profound mysteries se pueden dar en 15 minutos de prédica, could be given in 15 minutes of preaching, a no ser que el Espíritu Santo ordene eso. unless the Holy Spirit orders it. Pero en realidad, But in reality, Jesús se sentaba Jesus a enseñar. would sit down to teach. La iglesia tiene que aprender a The church recibir la needs enseñanza. to learn how to receive the teaching. Tiene que aclimatar sus oídos. They need to acclimate their ears. Porque los oídos carnales, naturales, animales, diabólicos, Because the fleshly, the carnal, the animalic ears, siempre le dicen cosas que el pastor no está diciendo. the demonic ears listens what the pastor's not saying. Y lo creen. And they believe it. Y hasta me hacen cara de bravo And they even give me an angry face. o brava. Angry face. Cruzan los brazos. Or they cross their arms. Tú no conoces el corazón de tu padre. You don't know your father's heart. Tú no conoces el corazón de Dios. You don't know God's heart. Tú no conoces la voluntad de Dios. You don't know the will of God. Por eso que tiene que ser violento. That's why you need to be violent. En quitarse toda artimaña del diablo. Getting rid of all works from the devil. Y oír And con listen los oídos del Espíritu Santo de with Dios. the ears of the Holy Spirit of God. Dame oídos para entender. Give me ears to Diga understand. conmigo, Say dame with me. oídos Give me ears para entender to understand las cosas profundas the profound de mi things Dios of my que son God para mí. that are for me. Yo soy tu hijo. I am your son. Dame Give me esas profundidades, those depths, las riquezas the del riches reino de Dios. of the kingdom of God. Aleluya. Hallelujah. Amén. Amen. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Porque son profundidades. Because there are depths. Hay momentos de cavar y cavar There's y cavar. moments where you need to dig and dig and dig. Porque hay cosas Because there's preciosas precious que things son para mí. that are for me. Oiga, estaba preparando esto entre Look, I la was semana, preparing this. oyendo a papá, Listening to Dad. oyendo a papá, Listening to Dad. estudiando a papá, Studying Dad. comiendo a papá, Listening to Dad. bebiendo a papá, Drinking Dad. comiendo y comiendo. Eating and eating. Es una belleza. It's beautiful. Es comer la palabra de Dios. It's to eat the Word of God. Yo no entiendo cómo hay gente que está media hora y ya está cansado. I don't know how there's people that within 30 minutes they're tired. Pero sí haciendo lo que quieren, But nunca se cansan. doing whatever they want, they don't get tired. Pero cuando Dios te está formando, But when the Lord is forging you, tenemos que entender we need to que understand Dios está formando that God is forging algo especial en nosotros something special in us para activar su reino. in order to activate His kingdom. Y yo estaba pensando, And I was thinking, estaba hablando con Dios. I was speaking to God. Padre, Father, Señor, Lord, ¿por qué estas riquezas de la palabra de Dios? ¿Por qué estas riquezas y esta profundidad de la palabra de Dios? No lo supo mi abuelita Carmen. why didn't my grandmother Carmen not know about these depths and riches? 1970, 1970, 1965. 19,
65. 1965. Cuando yo iba con abuelita When I would go with grandmother a oír la palabra del to pastor. listen to the pastor's word. Padre, ¿por qué no tenían Father, este conocimiento? why didn't they have this knowledge? Oiga, mi abuelita This se hubiera understanding. levantado con la autoridad Look, de Dios. if my grandmother would have lifted up with the authority of El God, poder de Dios. the power of God, La manifestación del the Espíritu manifestation Santo. of the Holy Spirit, La manifestación del reino the de Dios. manifestation of the kingdom of God, Oiga, mi abuelita estuviera listen, sanando gente. my grandmother would have been healing people. Recibe Oh, receive it! sanidad. Healing! Recibe Receive el Espíritu Santo de the Dios. Holy Spirit of God. Yo hubiera visto a mi abuelita. Look, I want to see my Oh, grandmother. aleluya. Oh, hallelujah. Oh, sería la Catherine Kuhlman de aquel entonces. Should have been the Catherine Kuhlman of that era. Yo no sé dónde. I don't know. Es que yo estoy en lugares celestiales. The thing I'm in heavenly place. ¿Dónde estás tú? Where are you? ¿Dónde? O sea, toda esta manifestación de la revelación All this manifestation of the revelation que Dios tiene para nosotros. that God has for us. Oye, esta revelación no es mía. Look, and this is not my Es revelation. de mi Padre espiritual. el It's apóstol of my Rosario. spiritual father, known Rosario. Y lo que Dios me da, yo la junto. And what God gives me, I add. Pero todo este poder But all this power es de una revelación is of a revelation que cambió mi vida that changed my life cuando conocí a Jesús. when I met Jesus. Y apenas conocí a Jesús ya le salieron alas. And as soon as you met Jesus who grew wings, No, fue una formación. no, it was a process. Pero aquí estoy. But I'm here. No fui rebelde. I wasn't a rebel. Decía, es que no podemos ser rebeldes. Things that we cannot be rebels. Aunque somos rebeldes al Even principio. though we are rebels at the beginning. Por eso hay que ser violentos. That's why we need to be violent. Dice papá Nahum. Dad Nahum said, Tenemos que tener la fe de Dios. we need to have the faith of God. Como la mordida de esos perros que agarran y no sueltan. Like the bite of those dogs that as soon as they bite, they don't let go. Son libras de presión. They're pounds of pressure. Oiga, y usted aunque más le pegue por la espalda, It doesn't matter how much you hit them. más agarran. The stronger their grip. No se sueltan. They don't let go. Ya, si no los ahorcan o lo matan, no se sueltan. Look, if you don't choke them out or kill them, they don't let go. Usted tiene que ser como papá Nahum. You need to be like Dad Nahum. Aleluya. Hallelujah. Como su pastor, Like a pastor que se agarra that grabs y no se suelta. and doesn't let go. Sí, no soy perfecto. Yeah, I'm not perfect. Pero Señor, But límpiame. Lord, clean me. Aún más. Even Aún more. más. Even Aún more. más. Even Aún more. más. Even more. Para hacer To do las obras the que works Cristo dejó para nosotros. that Christ left for us. ¿Cuál es la voluntad de Dios? What is the will of God? Que usted y yo hagamos la obra del Señor. For you and I to do the work of God. Juan, 1 Juan 4:4. Ya 1 casi John 4:4. Vamos a, bueno, me falta más de la mitad, pero, bueno, ¿cuál es? Esta es la, sí, esta es la, This is el the entree. aperitivo. This is the appetizers. Amén. Dice el apóstol Hugo. Ay, Padre. Señor, bendice grandemente Bless greatly a los líderes de este the ministerio. leaders of this ministry. Aleluya. Hallelujah. Hallelujah. ¿Por dónde íbamos? Ok. Sí. ¿Cuántos están aprendiendo? How many of you are learning? Ok, aquí estamos. Okay. Primera Juan 4:4. 1 John 4:4. En adelante, hijitos, vosotros sois de Dios. And Aleluya. I'm, Oiga, vi que you sea are violento. of God, little children. Oh, Sea violento. be violent. Diga, Say, yo soy hijo de Dios. I'm a child of God. Aleluya. Hallelujah. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios. It says, you are of God, little children. Y los habéis vencido. And you have overcome them. Porque mayor es el que está en vosotros. Because he who is in you, Porque mayor es el que está en mí. because he who is in you Que el que está en el mundo. is greater than he who is in the world. Diga conmigo. Say with me. Mayor es el que está en mí. He who is in you El que está is en el great. mundo. He who is in me is greater than he who is in the world. Pereza afuera.
Laziness, out. Porque mayor es Because greater is the one el que está en mí, that is in me que el que está en el mundo. than the one that's in the world. Ellos son del mundo, They are of the world. por eso hablan del mundo. Therefore they speak as of the Y el world. mundo los oye. And the world hears them. Nosotros somos de Dios. We are of God. El que conoce a Dios He who knows God nos oye. hears us. Y el que no es de Dios He who is not of God no nos oye. does not hear us. Ya yo entiendo quién no es de Dios. Now I understand who is not of God. Son los que no oyen They're the ones who don't hear mis palabras, my words, las palabras del the Señor. words of the Lord. Nosotros somos de Dios. We are of God. El que conoce a Dios He who knows God nos oye. listens, El que, hears no es, el us. que no es de Dios, He who is not of por God, más que diga que nació en una cuna cristiana, doesn't matter how much they talk about how they were born or grew up in a Christian crib. por más que diga Doesn't matter how much they say que su familia es cristiana, that their family is Christian. si no oye la voz de Dios, If they don't listen to the voice of God, no es de Dios. they're not of God. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. Gálatas 3:26. Galatians 3:26. Pues dice, pues todos sois de Dios For you are all sons of God por la fe en Cristo. through faith in Jesus Christ. Jesús es por la fe, It's through the faith. no porque soy muy bueno. Not because I'm so Es por la good. fe de It's Dios. through the faith of God. Porque todos los que habéis sido bautizados de Cristo estáis revestidos. For as many of you were baptized into Christ have put on Christ. Porque los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Ya esta gente que no quiere bautizarse. Look at these people that don't want to get baptized. Esto no se cumple en ellos. So this doesn't fulfill in them. Es la palabra de Dios. It's the word of God. Y que, nosotros que hemos sido bautizados en Cristo, So for as many of you were baptized into Christ de Cristo se ha revestido. have put on Christ. Ok, si no se ha bautizado, pues prepárate So if you haven't gotten baptized, prepare yourself. para que estés revestido. So you may be dressed De of Cristo. Christ. Gloria a Dios. Si algo se conoce, aleluya, que somos de Dios, es que somos llenos de amor. If there's something that the children of God are recognized by, is by the love. Primera de Juan 3:10. 1 John 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios In this, the children of God, y los hijos del diablo. Entonces hay dos clases de hijos. in this, the children of God and the children of the devil are manifested. So there's two different children. Diga, hay dos clases de hijos. There's two class of children. Aunque no lo diga, hay dos Though they clases don't de say hijos. it, there's two classes of children. Los hijos de Dios Children of God, y los hijos del diablo. children of the devil. Los hijos de Dios Children of God, y los hijos del diablo. children of the devil. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Whoever does not practice righteousness is not of God, Si no amas a tu hermano, nor is he who does not love his brother. por eso es que tenemos que amarnos. So that's why we need to love each other. Y bueno, ya venimos al Señor Jesucristo, Now we come to the Lord Jesus Christ. decimos al Señor, We receive the Lord. vamos creciendo. We will grow. Y si yo le digo, bueno, If I say, well, no, tenga fe, have faith. tenga fe. Have faith. Y haga lo que Dios quiere que And haga. do what God wants for you to do. Es muy diferente cuando yo digo It's very different when I say, que tenga la fe to have the faith en la palabra de Dios. in the Word of God. No es lo mismo que yo diga a usted, tenga fe, It's not the same if I say, have faith, a que le diga, tenga la fe compared to when I say, have faith en la palabra de Dios. in the Word of God. Que lo que Dios dijo And what God said se va a ejecutar. will fulfill. Porque entonces Because then, ya no es solamente mi fe, it's not only my faith, sino es lo que dijo papá, but what Dad said, que yo soy, that I am, que 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 tengo, that I have, que tengo el poder, that I have the power, que soy de Dios, that I am of God, que camino en el Señor, that I walk in the Lord, camino en amor, I walk in y love, que voy cambiando and I'll change para manifestar el reino de Dios. to manifest the kingdom of God.
Entonces, lo que tenemos que tener es la So fe what we need en to la have palabra de is Dios. the O sea, faith of the power of the faith of the Word of God. tenemos que tener la fe So we need to have the faith en lo que Dios dijo, in what God said en lo que Dios escribió, and what God wrote en lo que está escrito. and what is written, Que Dios dice that God says que yo soy, that I am, que yo puedo. that I can. Hallelujah. Romanos 3:3. Romans 3:3. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, For what if some did not believe? su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Will their unbelief make the faithfulness of God without effect? De ninguna manera. Certainly not. Antes bien, Indeed, si a Dios verás y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. certainly not. Indeed, let God be true, but every man a liar, as it is written, that you may be justified in your words and may overcome when you are judged. Ahora diga conmigo, Now say with me, si a Dios verás y todo hombre mentiroso, let God be indicando true, let God be true, but every man a liar, indicating de que todo lo que diga la palabra de Dios, that everything that the Word of God says, que yo soy, que yo puedo, that I am, that I can, es la verdad de Dios. that it's the truth of God. Porque Dios no puede mentir. Because God cannot lie. Es que Dios no puede mentir. That God cannot lie. ¿Por qué predicamos su palabra? Why do we preach His Word? Porque en nuestra vida hemos visto Because in our life we've seen, que si yo creo en la palabra de if Dios, I believe in the Word of God, Él nunca me ha dejado avergonzado. He never leaves me ashamed. Y la palabra se cumple. And the Word fulfills. Lo que Él dijo que yo soy, What He says that I am, yo soy. I am. Yo lo creo. I believe Yo it. lo ejecuto. I execute it. Por eso dice en Hechos 1:8. That's why it says in Acts 1:8, Pero recibiré poder. but you shall receive power. ¿Para qué? Para sentarse los domingos a For what? dormir. So you can sit on Sunday to sleep? Para quedarse en la casa. So you stay at home Para hacer lo que queramos. to do what we want? Entonces, si hay un poder que es para mí, So if there's a power that's for me, es para ejecutarlo. it's to execute it. Porque dice que recibiremos poder. Because it says that we will receive power. Romanos 4:17. Romans 4:17. Como está escrito, As it is written, te he puesto por padre de mucha gente. I made you father of many nations. Delante de Dios, quien creyó, In the presence of him who he believed, el cual da vida a los muertos God who gives life to the dead, y llama las cosas que no son como si fuesen. and call things, those things which does not exist as though they did. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. God calls that are not, things that are not as if they are. Yo le pregunto a usted, I ask you, ¿tú eres hijo de quién? you are a child of who? ¿Tú eres hijo de Dios? Are you a child of God? ¿Ustedes son hijos de Dios? Are you children of God? ¿Hay hijos de Dios aquí? Are children of God here? Glory to God. Dice la palabra que The word papá says that dad llama las cosas que no son como si fuesen. call things that are not as if they were. Entonces nuestra mente va cambiando conforme la So palabra. our mind starts to change according to the word. Dice Proverbios It says in 18, Proverbs 18, 21. 21, La muerte y la vida está en el poder de la lengua. death and life are in the power of the tongue. Entonces empezamos a cambiar nuestra So now mentalidad, we start to change our mentality, quitar el cassette take out the cassette de la carnalidad of the fleshly y poner el cassette. and put the cassette, En la época mía se entendía. Y in my poner era el you could cassette understand, and put the cassette de la palabra de Dios. of the word of God. Entonces me quito el cassette So we take out the cassette, de mi mente natural the cassette tape of my y natural me mind, pongo el cassette and put the cassette de la tape mente de Cristo. of the mind of Christ. ¿Pueden hacer conmigo esto? Can you do that with me? ¿Está conmigo aquí o algo? Are you with me? ¿Alguien se fue? No. Anyone left? No? Ok. Okay. Me quito el cassette Take out the de cassette la tape mente natural of the natural y me mind pongo el cassette and put the cassette de la mente espiritual, of the spiritual mind, la mente de Cristo. the mind of Christ. Hay una situación. There's a situation. Para entrar al reino de Dios tiene que To ser como un enter the niño. kingdom of God, you need to be like a child. Cuando ustedes hacen lo que yo hago, When you do what I do,
Ustedes se convierten en niños You become children, creyendo a papá. believing in dad. Y los ángeles de Dios ven And the angels of the Lord sees all, tu obediencia sees your obedience. y hablan entre ellos y dicen, And they speak among themselves and say, ¿viste los hijos de Dios? you saw the children of God? Son como niños They're like children para entrar al reino de Dios. to enter the kingdom of God. No podemos estar razonando. We cannot reason. ¿Para qué voy a tocarme la Why cabeza? am I going to touch my head? Estás en la carne. You're in the flesh. Si yo estoy en el espíritu y If I'm estoy in the predicando en el spirit espíritu, and preaching the spirit, usted se ajusta al mundo you espiritual. adjust to the spiritual world. Pero si usted quiere quedar en la But if carnalidad you want to stay in the flesh, y no creer en el Espíritu and not Santo de Dios, believe in the Holy Spirit of God, y no hacer caso al Espíritu and Santo de not Dios, obey the Holy Spirit of God, yo no puedo hacer nada. I can't do anything. Porque uno puede llevar el caballo al agua, pero no lo puede obligar a tomar agua. Because one can take the horse to the water, but they cannot obligate the horse to drink from the water. Y ustedes son súper elegantes And you are caballos. super elegant horses. Somos hijos de Dios. We're children of God. Es que esa frase la dice papá, Thing is that's a phrase that Dad says. el apóstol no Rosario. Apostle no Rosario. Dice que usted puede llevar el caballo al So río, you can take the horse to the river, pero no puede obligar a tomar agua. but you cannot obligate it to drink water. Cuando usted está en una atmósfera espiritual, When you're in a spiritual atmosphere, usted empieza a creer a Dios. you start to believe in God. Y si usted se mueve conforme el You Espíritu start to Santo move lo according to the mueve, Holy Spirit moves. usted provoca You provoke. que el reino de Dios empiece a moverse. You provoke, and the Que el reino de Dios se empiece a mover. and the kingdom of God starts to move. Entonces, cosa que para la gente es como tonta, So for some people it might seem dumb, en el Espíritu de Dios usted está haciendo but in the Spirit of God you're doing la activación del reino de Dios. the activating of the kingdom of God. Si no obedeces algo tan simple, If you don't obey in something so simple, ¿cómo vas a creer y echar fuera demonios? how are you going to believe and cast out demons? ¿Cómo vas a activar el reino de Dios? How are you la going to palabra de Dios? activate the word of God, the kingdom of God? ¿Cómo vas a caminar por How are you going to encima de walk las aguas? above the waters? Porque para caminar por encima de Because las to aguas, walk above the waters, tú tienes que ser obediente. you need to be obedient. Pedro caminó en solo una palabra. Peter walked with a single word. El Señor le dijo, ven. Lord said, come. Y el apóstol Pedro dijo, Apostle Peter said, no, es que no sé. I don't know. Y si no, What if I fall? mejor ni pongo un pie allá afuera. I'm not going to even put a foot in that La water. fe es activación. The faith is activating. Es creer en lo It's imposible. believing in the impossible. Es hacer cosas que It's no to do son normales. things that are not normal. Entonces, si Dios te pone a hacer algo, So if God puts you to do o something te llama a decir algo, or calls you to say y something, usted no está habituado a obedecer, and you're not accustomed to obey, entonces te vuelves más carnal que so espiritual. then you become more fleshly than spiritual. ¿Estamos aprendiendo? Are we learning? Entonces, ya ve por qué. So now you see Entonces, why el Señor hace cosas the Lord does things para mostrarnos que estamos en la carne, to show us that we're in the flesh. pero nos ama tanto But He loves us so que lo much que quiere que aprendamos that what He wants for us is to learn a cambiar de actitud. in changing attitude. Cuando yo le pido a ustedes, When I ask you, repitan esto, ustedes lo hacen muy repeat duro. this and you do it loudly. Estamos activando el reino. We're activating the kingdom of God. Cuando le digo, digan amén, When I say amen, ah, estamos activando el reino de Dios. activating the kingdom of Y el que God. lo hace con fe, And who does it out of faith, está activando el reino de Dios. they're activating the kingdom of God. Yo les puedo tomar de la mano a ustedes I can grab you by the hand y llevarlo donde el apóstol Hugo and take you to Apostle Hugo para que oigan un amén. so you can hear an amen. Y que oigan una iglesia And to hear a church que todo el mundo está en el espíritu, that everyone's in the spirit, activando el reino de Dios. activating the kingdom of God. Hombres fieles y leales. Men faithful and loyal. Y los que no, pues están aprendiendo. And those who are not, well, they're learning. Igual en este lugar. Same in this place. Lo bueno es estar aprendiendo The good thing is that we're learning y cambiar. and change. Aleluya. Hallelujah. ¿Cuántos quieren cambiar? How many of you want to change? ¿Cuántos aman al Señor? How many of you love the Lord? Hasta adentro dice ahí, amén. He's inside, he's saying amen. Porque las cosas del Señor no son normales. Because the things of the Lord are not normal.
No son cosas que usted pueda entender. They're not things that you can understand. Cada vez que usted trate de entender, Every single time you try to understand, se pierde la fe. faith is lost. Entender, Understanding, razonar lo que Dios reasoning what quiere God hacer wants to do es fe en retroceso. is faith going backwards. Porque no le vas a encontrar ni cabeza ni pies. Because you won't find head or feet. Pero Dios te quiere mostrar But God wants to show you que Él es el Señor. that He is the Lord. Romanos 4:17. Romans, Perdón, Proverbios, no, Sorry. Efesios 4:29. Ephesians 4:29. Ahora vamos rapidísimo porque faltan, sí, bastante. Ok. ¿Dónde dijimos? Efesios Ephesians 4:29. 4:29. Ninguna palabra. Oiga, pueden leer conmigo Look, can you read with me y hacerlo bien duro. and do it loudly? Lean. Read. Ninguna palabra corrompida Let no corrupt word salga de vuestra boca, proceed out of your mouth, sino la que sea buena but what is good para la necesaria for necessary edificación, edification, a fin that it may de dar gracia impart a los grace oyentes. to the hearers. Ninguna palabra corrompida Let no corrupt word salga de proceed vuestra boca. out of your mouth. Le digo una palabra corrompida, I'll tell you a corrupt word. bien corrompida. I said corrupt. No puedo. I can't. Todo lo puedo en Cristo, I can do all que me fortalece. in Christ that strengthens Pues, me. ninguna palabra, So no corrupt word, porque la palabra de Dios because the word of God va a activar el reino de will Dios, activate the kingdom of God, llamando las cosas que no son calling things that are not como si fuesen. as if they were. Ay, viejo, Oh, old guy. usted nunca va a ir a la iglesia. You'll never go to church. Así como lo veo. The way I see you, O sea, lo llamó viejo. okay, he called him old, Y segundo, and second, lo hechizó diciéndole que nunca va a ir a la iglesia. he cursed him in saying that he'll never go to church. Y si ella confiesa y el otro cree, hay dos que se pusieron de acuerdo. And if the other person believes, now there's two people that believe it. Ay, viejo, usted nunca va a cambiar. Hey, Grandpa, you'll never change. Después culpa a todo el mundo y a la iglesia y al And pastor. they start to blame everyone at church and the pastor. Es que estás hablando palabras corrompidas. The thing is that you're speaking corrupt words. Abre las palabras de Dios. Speak the words of God. Abre la voluntad de Dios. Speak the will of God. Uy, te veo ungido. Oh, I see that you're anointed. Cada vez te veo más lindo. Every single time I see you more beautiful. Wow. Wow. Hombre de Dios. Man of God. Y entonces le contesta el hombre. Then a man hombre answers de him, Dios. oh, man of God. Entonces ya dos se pusieron de acuerdo. So now two are in agreement. Gracias, papá. Dígame, gracias, papá. Thank you, Dad. Say, thank you, Dad. Dice la mujer, la endemoniada, And if the woman that's full of demons haga lo mismo. does the same, do the same. No cambie su forma de hablar. Change your way of speaking. Quítese el cassette Take off the cassette tape. intelectual. Take off the intellectual cassette tape. Eso sirve allá afuera. That works out there. En el reino de Dios In the kingdom of God, existe la fe de Dios the faith of God y exists. existe un rey. And a kingdom and a king exists. Filipenses 4:13. Philippians Una palabra corrompida. 4:13. A corrupt word? Yo no puedo. I cannot. Filipenses 4:13 dice. Philippians 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things through Christ who strengthens me. Quítese esa palabra. Get rid of that word Ponga la palabra de Dios. and put the word of God. Aunque lo vea imposible. Even though it might seem impossible. Are you willing ¿Estás dispuesto a cambiar su mentalidad to change your mentality y activar el rey, lo que Dios quiere para ti? and to activate what God wants for you? Diga la voluntad de Dios. Say the will of God. La voluntad de Dios es siempre bendecir. La abundancia de su reino es para ti. Al que cativó y a su hijo entregó, juntamente con él nos dará todo su bien. Jehová mi Dios te quiere bendecir. Aquellos que le aman, ellos quieren prosperar, sus promesas siempre son que harán mucho más.
de aquello que tú crees o no puedas imaginar. Si tú puedes creer, el poder de ti, podrás recibir tu herencia espiritual. Si tú puedes creer, el poder de ti, podrás recibir tu tu herencia espiritual. Jehová mi Dios Te quiere bendecir. Aquellos que le aman, te quiere prosperar. La voluntad de Dios es que te prospere. The will of God Que is la to gente prosper diga, la you. gente que te odia, People that hate you. Padre, ¿qué está haciendo ese hombre? Father, what is that man doing? ¿De dónde está sacando esa plata? Where is he getting that money from? ¿De dónde? Where? Que el diablo vea, aleluya, Let the devil see como Dios te bendice, how God blesses you, como Dios está contigo. how God is with you. Hay pelea, sí hay pelea, There's fight, yes, there's a pero fight, no hay derrota, but there's no defeat porque es una buena batalla. because it's a good fight. La buena batalla, The dice, good fight. aleluya, Hallelujah. porque es una buena batalla. Because it's a good fight. Ya estamos súper equipados. We are very well equipped. En esta mañana nos está equipando el Señor, And this morning the Lord is equipping us, cambiando tu forma de hablar, changing your way of speaking, cambia tu fe negativa. changes your negative faith. Vale. No es simplemente positivismo, It's not that positivity. porque a esto yo no le llamo Because positivismo. I don't call this being positive. Esta es la voluntad de Dios. This is the will of God. ¿Y cuál es la voluntad And de what Dios? is the will of God? Todo lo puede en Cristo. I can do all things through Christ. Aleluya. Hallelujah. ¿Estamos bien? Are ¿Estamos we bien? good? We're good? ¿Estamos contentos? Are we happy? Es rico comer. It's nice to eat. Salmo 112:2. Psalms 112:2. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. Says his descendants will be mighty on earth. La generación de los rectos será bendita. The generation of the upright will be blessed. Bienes y riquezas hay en su casa. Wealth and riches will be in his house. Y su justicia permanece And para his siempre. righteousness endures forever. Esta es la voluntad de Dios. This is the will of God. Diga, esta es la voluntad de Dios. Say, this is the will of Más God. duro. Esta es la Louder. voluntad de This Dios. is the will of God Para mi vida. for my life. Aleluya. Hallelujah. Gracias. Thank you. Les amo tanto. I love you so much. El reino de Dios está The en kingdom Dios. of God. El reino de Dios está en Dios. The kingdom of God is in God. Aleluya. Hallelujah. Segunda de Corintios 10:3. 2 Corinthians Pues, 10:3. pues aunque andamos en la carne, For though we walk in the flesh, no militamos según la carne. we do not war according to the flesh. Porque las armas de nuestra For the milicia weapons of our warfare no son carnales, are not carnal, sino poderosas. but mighty. Cuando usted ha leído que son When have you read débiles, that they're weak? raquíticas, sí, como súper débiles, que se pueden quebrar en cualquier momento. That they're fragile and weak, that they can be broken at any moment. Una vida cristiana que solo los domingos aparecemos, A life in Christ that we only show up on Sunday, a no ser que estamos trabajando esta semana. unless we're working throughout the week. Pero, y si aparecemos débiles. But if when we appear weak. Yo te digo, hijito, hijita, I tell you, my little son, my little daughter, esa no es la voluntad de that Dios. is not the will of God. Es que usted esté encendido It's for con you to el be poder de Dios. ignited by the power of God. Es que usted esté orando, It's for you gloria to a be Dios. praying, En glory to todo God, tiempo. at all time. Orando en el Espíritu. Pray. en el Espíritu. Spirit at all time. Where it says, No son carnales, they're not carnal, sino poderosas en but Dios. mighty in God. Diga, poderosas Say mighty en Dios. in God. Para destrucción For pulling de fortalezas. Que no es posible. that you believe that it's not possible. Son fortalezas. They're strongholds. Pero usted nació para destruir. But you're born to destroy them. Por la fe. By the Que pronto y nuevos
y nuevos territorios yo conquistaré. Por la fe Yo subiré a nuevos horizontes que pronto veré. Lo pasado no dejaré y nuevos territorios yo conquistaré. Y nuevos yo conquistaré. Amén. Amen. Aleluya. Amén. Aleluya. Derribando argumentos. Pulling down strongholds. Toda persona. Palabras. Derribando palabras. Pulling down arguments. Gracias. Words, phrases. Diciendo que tú no eres. Tú no. Telling you that anyone is able but you. Derribando toda palabra. Pulling down all words De debilidad en tu cuerpo. of weakness in your body, En tu vida. in your life. La voluntad de Dios. The will best Aleluya. Que tú eres in Jesus Christ. poderoso. For the pulling down of strong are casting down arguments that exalts Contra el conocimiento de Dios. against the knowledge of God. Ya agarraron. You got it? Encontraron un tesoro ahí. You found a treasure there? Porque los argumentos no es en contra tuya. Because the arguments is not against you. Ahora es en contra de la palabra. Now it's y de against the Dios. word and the will of God. Ahora entonces, Now, alguien va a levantar bandera por ti. hallelujah. Por ti, por tu For familia. you, for your family, for your children, for your present, for your future, for your well-being. Son poderosas en Dios. You're powerful in God Para destrucción de fortalezas. for the pulling down of strongholds. Pereza. Laziness. Fuera. Aburrimiento. Marcos 16. Mark 17, 16, 17. Estas señales seguirán. And these signs will follow those. Estas señales te seguirán a ti. These signs will follow you. Y estas señales me seguirán a mí. This is the will of God. Venció en la cruz. He won in the cross. Levantó entre los muertos. He rose from the dead. E intercede. And intercedes. No solamente Not only para salvación. for salvation, Este es el principio. but this is the start. Pero venimos ahora Where we come now a echar fuera demonios. to cast out demons, to cast. Fuera demonios. Nueva lengua. We'll speak new tongues. Tomaremos en las manos serpientes. We'll grab hold serpents in our hands. Si bebiéramos cosas And mortíferas, if we were to drink no nos hará daño. venom or any ill thing, it Sobre will las- not. Over the sick pondrán sus hands. y sanarán. Tienes un familiar en la casa. You have a family member at home. Qué bella oportunidad para ver el What reino a de Dios. beautiful opportunity to see the kingdom of Activarse. God activate. Oh, no vino el pastor, pero vengo yo. Name of Jesus. sanidad. Receive healing. Sanidad de Dios. Healing from Yo heaven. lo creo. Healing from My Father. Y ningún argumento and no argument contra el poder de Dios. against the power of God. Ahora sí, ya casi estamos cerca del fin. All right, we're almost close to the Tercera de Juan 2. third of John 2. Amado, Beloved, la voluntad de Dios. say will of God. Beloved, Yo deseo que tú seas. Ay, no. Con que lo que me alcance un poquito. with what is with what I can. Bueno, si esa es su fe, Well, if that's your faith, pero nuestra fe but our faith es is la palabra de Dios. the word of God. Que Dios quiere que yo sea prosperado en todo. That God wants to prosper you in every in everything. En todo. In everything. Amado.
prosperado en todas I pray that las you may cosas prosper in all y que things tenga salud. and be in health. Oh, la voluntad de Dios. All the Que tú estés sano. is for me to be healed. Por mi sanidad. Es tu voluntad. It's your will. Fill. Que tenga salud. And to have health, Así como prospera to be in health, the same as you prosper. tu alma, Your soul, tu conocimiento. your knowledge. Vamos a leer Efesios. Ya I'm going to casi, read ya casi. Ephesians almost. Efesios 1, Ephesians 1, 17. 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, That the God of our para que el Dios de nuestro Señor de gloria Jesus Christ ordene may give to you the spirit of wisdom y revelación and revelation en el conocimiento de Él. in the knowledge of Him. ¿Estamos bien? Are you listening? Dice It says that. que Pablo pide Paul asked al Padre de gloria the Father of glory el espíritu de sabiduría, revelación, and revelation, alumbrando los ojos the eyes of your understanding be enlightened. O sea, hay unos ojos So there's eyes en el espíritu in the spirit que son alumbrados that are enlightened a través de la palabra, para que sepáis that you may que Él os ha llamado of His calling, riches, de la. inheritance in the saints. Mira, aquí yo no veo escasez, I don't see yo no lacking. veo debilidad, I don't see yo no weakness. veo una religión I paz. don't a tribe and raising years and years of being the same of God. Aquí habla de riqueza, aquí habla de entendimiento, una esperanza, Because we have a hope. dice la palabra. The word Diga riqueza say riches de su herencia en los santos. of inheritance to the saints. Oiga, Look, y la supereminente grandeza de su poder. and what is the exceeding greatness of His power? ¿En dónde ve usted debilidad? ¿En dónde usted ve debilidad? Where do you see O sea, weakness? ¿dónde dice aquí que tus hijos van a ser débiles? Where the- Débiles. Here that your children will be ¿Dónde weak. dice aquí que, Will be weak. ¿En dónde dice aquí que tu matrimonio? Weak. ¿En dónde dice aquí que Where does it? hay debilidad en tu mente? Where does it say here that there's weakness in your mind? ¿Y cuál es And la what is? supereminente grandeza de su poder? Para con nosotros, los que nosotros, And what is the exceeding greatness of His? a los que creemos, Towards us who believe, según according la operación to the work to de su fuerza, of His mighty power. dando de entre los muertos, And seated Him in His right sobre hand, todo principal, in the right places, autoridad y poder, señoría, and might, and every name that is named, no solo en not este, only in this age, sino también al but venidero. also in that which is to come. All Todas las cosas His feet y los in sobre heaven, todas las cosas, over earth, la cual es su cuerpo, which is body, la cual es su cuerpo, which is His body. la cual es su cuerpo, The fullness of Him. que todo. Ahora sí, Colosenses 1. El misterio, The mystery diga conmigo misterio, says me mystery, que había estado oculto which has been hidden, desde have los been hidden siglos y edades, from ages and from pero que ahora ha sido manifiesto a quien God willed to make known
la riqueza de la gloria de este What mundo. are the riches of the glory of this Entre los gentiles. among the Christ in you, the hope of glory, Diga Cristo hope of glory. en el nombre de Jesús. I do it. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Power of God in me. In me. Cristo en mí. Christ. Aleluya. Hallelujah. La voluntad de Dios. This is the will of God. Cristo en mí. Christ in La me. esperanza Now listen to this. antes bien. 1 Corintios 2:9. 1 Corinthians 2, 9. 9. Y aquí terminamos. Pónganse de pie, por favor. Antes Stand. bien, But as it is written, Cosas que ojo ni oído yo. your ears corazón de will have Dios, entered into the heart of man, son las que Dios the things Dado. which God has prepared. Esta es la voluntad de Dios. This is God. Diga conmigo. Say with Are you tired? this is the will of God. Para For my life, Esta es la voluntad. things that eyes have not will have entered into the heart which God Tiene preparado. Un aplauso. Aleluya. Hallelujah. Things that eyes have not Preparado para mí. are prepared. Just remember, En nombre. in the name En el nombre. of Christ, ¿Qué dice? church, say, Un aplauso, Señor. Un aplauso. Pueden sentarse, hijos. we say goodbye to everyone who's connected. les amamos. We love you. Carefree. Blessings.